Ya. Sama. Okay. Ay, pakon na, napalayo na. Ada please lagi yo. Korek. Masya ka bedu si Renat kuat aku. Itu dari go. Lo kena kita kasih amnesti Renat. Aduh, tamu kan dulu. Amnesti yang mau dengar. Wah, itu kan. Ini yang dia makan kita terdemak. Ini dua orang. Dia KPP kayak aja yang bikin bikinan dia marah. Tidak ada tanda kami makapin di kami. Transfer langsung dia penalti kan ada. Gila dia amnesti. Atak Oi. Dua kak. Chris kata sama Chris. Nagalas mimpi Chris. Tagal. Aduh, review. Nasib-nasib. Bakarik. Tulad naman, sini naman sa imbis. Lagi mabibig ko. Ada. Punta dyan to. Tama. Om, kailangan si Pagre nga, maluluko-luko si Nasip. Berasa bubu-bubu. Kailangan si Nasip. Nao. Sayang ka. Tiaba na pantawa ka pa eh. Adi di sini. Benar tusiran. Tiaba nira na yuar. Tunikun ka sa away ko, taban nila na isa nino. Oh, ayo tiaba nira na siya, sira ni namur. Gamitin ng biro, no taban na miya. All right, congratulations both teams. Dito na tayo sa ating quarterfinal game. Okay, focus na tayo sa laro. Tiaba nga no yuar. Nakita mo na yung buwan Bola, Musa. Tiaba nga no buwa kapag. Eyo. Naka-point system na. Point system. Nanakita. Pero may tama kami sa inyo. Baka Okay, this is between Medina Gladiators against Jollibee for the quarterfinal game. Pero hindi makapli sa... First five. Sa gitna na tayo. Sa kwan, na-replay. Pero taban namin sila nakakuan. Kapay niyan sortyo, nagjutalkiran. Isan. Go. Pantaon niya. Tate, diba? Punta matataguro. Yung head coach nila yung nangaran niya na insan eh. Dito naman yung head coach nila, si manager. Sa table, sinong coach? Assistant coach nila, si ano? Sa table, sinong coach? Ha? Sa table, sinong coach? Ang pinaka-head sa inyo, pangalawa ko sa kanya. Aljun, niligtas kita. Nagsalita ka. Isa ka na-resist ka. Hindi ka na nga sinama eh. Ngayon dalawa na kayo. Oh, lima. Pasok. Na. Coach! Okay, first five. Ini suara gue mu? Ryan? Hari Ryan. Masih aja? Kabal lagi nga sa time out ko gusto kan ko sabaw. Inan na kita gungon, inan. Ini kami wan ang yani bugod. Okay. Final. Ready, take. Sunsuan mo, sa siganap na tuluwa kuan. Okay, running time po tayo sa free throw lang stop sa last 2 minutes. Bola ng Medina to number 5. Nami ada. Counted dati. And foul on number 34, Balinan. Ah, ya Paulan Che ya bodi na. Kun sa Paul. Dati hatan check. No basket.
Mabubrag pa na, majijitlag si Rampan na. Rebound by number 38 to number 33. Number 24 was blocked by number 4. Bago kita na, ano? Meron sila. To number 33. 10, 10 seconds to shoot. 7, And 5 seconds violation on Jollibee. Sino ang sarap? Sayo ang... Saya ang bida. Sarap ang Tanong kaya Jollibee. Mekir. Tanong ko niya Mekir. Okay, to number 5 to number 24 for 3. No basket, rebound by number 33. Pass break to Muhammad. No last touch violation. Oras sa akin, ma'am. okay na. Inagawa ng Kendi. Number 24 Hindi magsaban na. to number 3. Sab ka, sab? 10 seconds to shoot. Kom, da makakuan ko. First half na long running o? Running. 2 minutes buhay ko. Sige na po na, running pala sa sige na. Running man sa Number sigan na po. 23, no basket. Rebound by number 8 41. to number 5. Masyado malakas. Sandali. Rep! Di mo na makukunik siya. Kamu ni running time mo. Kamu sa fourth quarter. Last 2 minutes. So, continuous lang, i-announce lang yung ano, para hindi tayo nadidelay. Kailangan na makalalamang ano para Ten. Mamad. Jollibee. 10. Yasir. Siya pasok. 4-0. Dapat tamro na, sumimbot eh. Euro ka 4-0. Oh, Majijitlag ang mga kapadagan eh. Ay po sa biyahe. announce ang oras. 7-0-4. 7-0-3. Time out! Time out, Jubilee! Magang napatay mo si coach. Sadya. Taba naman. Taba naman. Hindi man lang. Di ba mo? Maswera na kapay. Madagal siya. Buntun mo bigay kaya mamad. Sumiya ka bali nga rin. Tang pa na mamad. At ano yung bigay siya buntun? Jubilee. Kiram. Patanong kayo. Laglagin man eh. Wala. Boarding na. Okay, what's the count on Bosino.
Lucinio Torres. Lucinio, okay, Lucinio. Luciran. Lucinio, number 34. Lucinio, Luciran. So number 24 Ay, sama mo. to number 5, 4, 3. Bang. No basket. Sa Jubilee. Oh, Lini ako, Fredo. Number 24. pink lawan. Basket 33. 4-2. Shadow Malakas. Rebound by number 23. Back to Balinan. Steal the ball by number 8 Sino pereta to ba na? 27. But we have a foul on number 24. Kailangan yung panalo. 24. Ay, ba nasasabal, hindi siya mapola. Kumino kami sa Elis. Adi kayo kung padaan pa na quarter. No basket on number 27. Malulutang pa ng hanap niya. Anong manalo? Di mo na Nag-score free ka na throw. gari. Ito ka man lang. Pero may record eh. Doon sa dami ko na ito. Siguro. No basket put back by rebound again by Paso 4-2. Wala pa din. Luciran. Basket count on number 24. I love you too. No, to dumaon. Da. Oh, it's a turnover. Doon siya kay Bola na Madina. Ay, ba may. Dumaon. Yun. Bigni ko to. Alakan. Statan, start. The score yan, hindi pagisig sa time yan. Time yan, di pa isip. To number 8. Hindi naman ako kun eh. Put back by number 27. May mapasatig ako, ayos ka. Ang pinabakfire yan na. Balinan 10! to Muhammad. Basket count on Muhammad. Scored 5-10 in favor of Medina. Number 8 to 27, taking the ball. Ah, di po na yan. And last touch. Ah, Sama sa pagkatabot yan. Tubay ko. ano, Steal the ball by number 8. Pass to 24 to number 5. Pass break. No good. Rebound by 23 to number 24. Drives the ball. And basket count on Lucero. Lucian yung wagi kung mga nanigan. Wala, ada mga kuwan na, ada yung score. Ano na makukunik? Ginanako na ka. 10! 10 seconds to shoot. siya kaya? No basket. Rebound by 33. Rebound Lenan to number 23. Ludo sila yan, no? Ludo, no, Steal the ball by number 27 to number 5. To number 8, back to number 5. Basket count. Okay. Golden. 14, no? 14. Balenan sa ilalim but we have a foul on number 24. 14, no? 14. 14 o 12? 14, 14. Substitution. Doon ito may konsor kay Hamad. Anar kay Hamad iman to. 10 tama. 10 kagi. Tama na, 10 kagi. 10. Nagkakano makakuha. Lagi di kami. Lagi di kami sa Balenan. Basket count on Balenan. lagi. Tapang mo eh. Second attempt on Balenan. Basket count on Balenan. To number 4, Shadow Malakas. Ed na dito na lang para lang. Time out, time out! Timeout. Medina. Ipagisig. The score pa. The score on. Gilay. Tikal mo naman, yung lagi kita. Tiko ko. Eh, wala rin. Tatalo ko
na may sulutan. Ito siya na 10 minutes siya din na din malin na. Ito sa pulo yan. Ay daw, nakakon. Pati nga ba siya na... Tumakan sila nga din, paka-relay ba nga? Amay. Siya kayo dama ako ni. Basta di map na. Dahil ako makag-green Siya kayo natin. dama ako ni. Naka-green ma'am. Sa nakakakukunin ka niya. Suway pa. Ako ni nga pero mo. Ako niya. Out ko. Dito dito una. Gumi mo. Adap. Tira. May gatay. Nadi, dapat laro si Muhammad. Gumi mo, nari-curling sukuan niya. 5D5 naman. Ate John? Oh, country. Ganun ko sa kuwang after pa ba ni so tres? Si Muhammad Dimia siya, takay. Si Hamad. Jamad. Di ganun mo ba tando after pa ba ni so tres? Dapat. 10! 3 seconds. 5! 2 points. Wala! Okay! Okay, kay balinan. Simbol. Hagi yun, hindi pa ako ni kong hagi. 10! Nadi. Simbol. Kaya kaya ito. Dimia. Mana na, Chris, saglit lang ah. As usual, makukunin ko. Malabo na mata ng ano, committee na 5G. Oo. 625 na. Game. Okay na. Sige na. Nagkaroon naman, sige. Makukunin ko. Okay na tayo. May na. Naka 1 minute ulam bo. Pasad na una din. Bang, tres. Tres sakit. So nang kasi engineer sa ano, sa ito po. Tangot ko lang. Ito ang next minute. Di, sisa. Still the ball with number 8 to number 5. Fast break, basket count. Number 5. Score 11-21. Maya-maya lang kung mag-update na yan sa live. Naka-disconnect lang yung ating connection. Muhammad sa ilalim Counted na rin. with the foul on number 4. Pero si number 4 rin. Wala. Isa pa Paul sa number 4. Si Paul, number 4. Sigara ang sulat. Ya, si Lupor. Lato. Kaya patay ang mabusi. Nakam sa tiga pasok. Kaya siya pangasulit yung kanikan. Kaya mo naka-jump Si Lupor ang suto. Ya, siya taki. Basket count on Muhammad. Sakit ang 47 seconds remaining. Almad. Ah, More. Good na good. Yatapin yan. Aduh, mi aduh. Still the ball by number 24. Rebound by number 5. But foul on number 33. Number. Hmm? 15-20. Ini siya taki. Basket count on number 5. Muhammad. Yap ka lang sa amin. Ini siya taki. 2 out of 2. Dipinsa, last shot na. Dipinsa. Oh, mga pre.
Sarenko for 3. 8 seconds! 8 seconds! Last shot, last shot. 8 seconds to shoot. Last shot. 8 seconds! Kuya. Basket count on number 5. And that's the end of our first quarter. 13-25 in favor of Medina. No mercy. No surrender. No retreat. Hindi ako ma-cellphone. Hindi mo ako. Bisa. Tubo, narima ako connect sa gina na the Swiss ako. Yung cellphone nila yun. Red ball tayo, red ball, red ball. Red ball daw. Jollibee, Jollibee, Jollibee. Live connection. Good yan, good. Suras na din mahalin. Diyan ka tayo siya. Nagloko pa isuan. Hindi pa ako kulit tayo. Who's ball? 25 ano? 27. 27 no? Dalawa. Sabor! Sabor! Sabar. Sabar! Kunik kating. Hindi nga na pa makakunik ka. Hindi na. Ay boto mga kukunik ko. Yan doon. Sabor. Kaya pa din nga ako ya pa. Damat ka pa siya. Kaya pa din nga lagi sa web eh. Nagitigan din. Ito. 10! Ata, kumino. Nagitok pa na isa. 16. Kumino siya, nag-itok pa na do. 5! Jadi ka pa siya ba pagila siya, yung dumako ni. 16-27 na lang. Owa. Siya 27-16 no? Wa. Miyaw kayo na, naroon pa Miyaw na kayo. TV. Parang pa na TV ito sa mga. Parang pa na TV na siya. Siya take. Kiram. $29.16. 8 minutes. Seven minutes 38. 15 to shoot. 31-16. 31-16 no. Remaining time? 7 minutes. 7 minutes, 20 seconds. Ten. 7 minutes. Baka talaga tata! Ay baka talaga! 33-16. 33-16. 6 minutes. Sab gano? And 50 seconds. Sab. Basket. Receive. May dap na pa yun.
18-33, 6 minutes and 40 seconds for the second quarter. 15 to shoot. 10 to shoot. Sub rep. Sab. Ay, ba na pagsab? Baka kasi ang asikuan. 6 minutes and 22 seconds. Steal by Aguam. Mana ko yo. Time out. Time out. 35 oh. 35. 35. Jollibee. 18. 18 no? 35-18. Remaining time? 6 minutes and 10 seconds. Ano? Wala, okay sa'yo. Gear ka. Okay siya. Okay sa'yo kung saan yung cellphone. Ay, live na okay. Okay saan yung cellphone. Okay. Update siya nga cellphone. Update. Kaya mahal yung magputugo. Kapag ako kukunin. Kasi kaya na. Kundi ko na. Di ka ginahin nga. Okay, back to the ball game. Kuya, kuy. 6 minutes and 10 seconds remaining time for the second quarter. Score 35-18. Still favor of Medina Gladiators. May kain ko. Amin, mapasada nga din. Mapasada dito. Pag-punjabin. 6 minutes and 4 seconds. 15 to shoot. 10 to shoot. Five to shoot. Two points. 23. Yes. Ah, grabe. 22-35. 5 minutes, 15 seconds. May release. 5 minutes, 10 seconds. Medina, you have still one timeout in the first half. Foul Pwede. on jersey number Pera. jersey number 3. Sab. Aliw ka na ki. Exactly 5 22. minutes. 35, 22. 36, 22. 36-22. 5 minutes. Si Musa. Yan siya lagi. Okay, 37-22. Four minutes, 55 seconds. 15 to shoot. 10 to shoot. 5. Aduh, mau nona. 4 minutes, 30 seconds. Reserve time out kami. Okay. Time out. Foul on jersey number Manere. Timeout. Medina Gladiators. Okay, ayan na po. Why? Kumukuha. Okay kami sa ikaw.
Ikaw, okay ka ba dyan? libo, kabuhay mo ako na. Kabuhay mo ako na. Pero nakapaglaro na yan. Nakapaglaro. Abo! Rep, sandali! Uy! Bigay ka ng bigay. Jangan ada siya masuk kuan. Tiga menit. Mana mo siya bu? Ba na mo to siya? Di ba na yan? Nagnareklam yun. Surot ka na pa surot ka. Ano ba niya akong uniform? Retro, huwag niya siya makuha lang. Naban niya yung uniform. Sige, ada problema, ada problema. Ilili ka Sige lang, sige lang, sige lang. Alam ko, nagsulong nila ma. Sarong ira lagi na rin. Fortune! Content! Wala. Fortune! 22-37. Saan na? Abo, kopya niyo nag-live kapag una si Ramon. Yaklit. Isa pang chicken joy. Excited. Si Mama Iri. Good. Tata. Two points. 24-37. 4 minutes and 10 seconds. Float control. Reyes. Musa. Reyes again. Block. Sagala foul on jersey number 13. 13. Foul. 10 second shot clock. Sagala for 3. Rebound by Lucinio. Musa to Reyes. 2 points. 26-37. Still favor of Medina. 3 minutes and 20 seconds. Remaining time for the second quarter. Professor. Back to Jolly Ball. Kuno na puro ako. Delivery. Float itang. Kaninong bola? Saling araw tingko. Okay. Di nga lubas yung may daling iba. Sige, ano pa ako may. Moy, pasok ka Moy. Insan. Kasi, Anmasig pa. awin ka sa untog daw ka. 2 minutes 34 seconds. Musa to Sagala, 2 points. 28-37. Insan, awin ka sa untog daw ka, Insan. Kapyan. 2 points by
And 2 points. Dead ball tayo, dead ball. Last 2 minutes. Foul, jersey number. Sandali lang. Report mo na. Number 6. Sagala. First, personal foul. At sa ngaran niya kayo, nasipag. Sa teret, sa pula. Pagari. Naka-live man tanong. Naka-live tanong. It's nice to be back. Ah, insan. I miss you. Direct niya. Napakasalamang ko din. Sana kakagin. Dead na. Hi. 10 ang kalamangan ng Medina. 40-30. 1 minute 54 seconds. Okay. Black ball tayo, Medina ball. Okay, 1 minute and 54 seconds, ladies and gentlemen. What a Friday! Again, jersey number from the middle with the 2 points on jersey number 00. Para sa ating Jollibee. 32-41 minutes, 41 seconds remaining. Again, jersey number 5. Sayang! Again, jersey number 5 for the 2. Again, no basket. Nabawi ng ating Jollibee. Again, Sagala for the drive. Jersey number 6 back on Mosa. On jersey number 12 for the 3. No basket count. Again, nabawi na naman ang ating Marina. Jersey number 5. Jersey Hamad. Again, meron tayong offensive foul according to the referee. Again, 32 1 minutes and 15 seconds remaining. Para sa ating second quarter. Again, jersey number 24. Para sa ating Jollibee. Nice drive. Back on jersey number 12. Again, muntik na mabawi ng Medina. Again, referee's decision. Meron tayong ano to? Jolly ball. Same ball pa rin tayo para sa ating Jollibee. Again, 1 minute 2 seconds remaining. Sagala. Again, back on jersey number 24 for 3. Again, wala pa rin. Again, back on Medina. Again, Haman again. Dire-diretso na naman. Hindi nagpapapigil dito. La hawla. Again, same ball pa rin tayo. 49 seconds remaining for the second quarter. Again, on jersey number 24, the big man of Medina again. Still same ball pa rin tayo. 46 seconds. 14 seconds shot clock. Again, same ball pa rin tayo para sa Medina. Again, jersey number 27. Kawala mga kaibigan. Again, wala pa rin. Again, napawi ng Jollibee. Back on Musa. Musa for the drive. Musa for the drive for 2 points on jersey number 23. 34-40 para sa ating still lamang pa rin ang ating Medina. Back on jersey number 24. The basic move on jersey number 24. Again, wala pa rin. Again, still jersey number 4. 10 seconds shot clock para sa ating Medina. Jersey number 5. 5 seconds. Again, no count. 5, 4, 3, 2, 1. That's the end of the second quarter. Again. Naniyalubog. Okay. Sige. Update na lang natin. Again, jersey number 5.
Charging. I-announce ko na lang yung score natin. Saka yung oras. While charging. Again, jersey number 16. From the middle with a 2. Cellphone na ka? Yes, no count. Munti ka sa Again, back on the Jollibee. Jersey number 24 na naman ang may tanga ng bola dito. Again, Lucero. Again, meron tayong foul on jersey number 16 para sa Medina. Karim. Again, 34-40 in favor of Medina. Again, basket count for the bonus shot. 40-35. 5-point lead ang kalamangan ng ating Medina. Under 9 minutes and 39 seconds remaining. Running time na. Third quarter? Another basket count for jersey number 24. 40-36 in favor of Medina still. Again, back on Medina, jersey number 8. Again, Hamad from the middle for the 2. Again, airball tayo. Ang bola babalik sa kumpunan ng Medina. Bakit walang gatas ang aking coffee? Losenyo. Again, back on Losenyo again. Back on jersey number 5, Musa. Kadi Musa. Pushing the foul on jersey number. Sub. Sino? Jersey number 16. Substitution from Medina. 40-36, 9 minutes, 5 seconds remaining. Again for the 3. No basket. Rebound on jersey number 24. Back on jersey number 8 again. Para sa Medina. Again, sayang. Under the basket count on jersey number 27. Again, 27. Ambaso for the 2. Again, Zagala for a drive. Dumidiskasi na naman dito from the middle. Again, still no back count. Rebound on jersey number 24. Still in Losenyo. 2 points on jersey number 24. 6 points lead. 42-38. Lamang pa rin ang ating Medina. Again, back on jersey number 24. Again, Hamad, jersey number 5, 10-second shot clock. Again on jersey number 24 for 3. Again, no count. Saved by jersey number 4 from Medina. 10-second shot clock. Again, ang bola babalik sa substitution. Again, back on Jollibee. Napatay na. Eto na. Again, back on jersey number 3. Again, Reyes. Eto na nga. 42-38 in favor of Medina. 7 minutes and 42 seconds. Again, jersey number 24. Again, from the middle. Wala pa rin. Again, nabawi na naman ang ating Jollibee. Jersey number 12. Back on Losenyo. Losenyo for the basket. Meron tayong foul on jersey number 5. Isa lang kay Hamad, 5. First personal foul on jersey number 5. Losenyo for the bonus shot. Again, no basket. Ready jumper for the second bonus shot. 7 minutes and 27 seconds. 42-38 in favor of Medina. Ready jumper. Again, Losenyo for the basket. 42-39. Under 7 minutes and 23 seconds. Again, back on Hamad, jersey number 5, guarded by Muhammad. Again, under the basket count. Damn that shot on jersey number 27. On ang paso.
Napakalupit ang ating jersey number 27. Back on Losenyo. Again. Tatang for the 3. Wala pa rin. Back on jersey number 24 para sa Matina. Again ang paso. Yes! Sayang! Basket for the putback on jersey number 5. Hamad ng Matina. How is that basket on jersey number 5? Again, bawi na naman. Sayang. Again, 46-39 in favor of Matina. 6 minutes, 35 seconds remaining. Again, Reyes dumidiskarte dito. Again, still symbol pa rin tayo. 9 seconds shot clock. Again, jersey number 12 from the middle. Napaka-basic for the 2 points on jersey number 12. Again, 41-46 in favor of Matina. Hamad for the drive. Naghanap ng mapasahan dito si Hamad. Nakita jersey number 24. Again, wala pa rin. Hamad! Meron tayong foul on jersey number 23. Grabe ba si Chris? Chris. Ang sexy ni Chris. Again, Hamad. Guarded by Muhammad. Back on jersey number 8 for 3. Bang! 3 points on jersey number 8 para sa ating Matina. 49-41. Under 5 minutes and 48 seconds. Again, the big man of Jollibee. Pida ang saya on Tatang from the under. Yes, sir! 2 points on jersey number 12. Antonio Di Luna para sa ating Jollibee. Again, back on jersey, the big man. Dumidiskarte na naman ang paso from the sa ilalim. Wala pa rin. Again, Reyes. Back on jersey. Padre! Sayang. The name of God. Wala pa rin. Ang bola babalik 49-43. Ang bola babalik sa kampunan ng Matina. Nice drive on Hamad. Nice. Switch on the left hand. Back on jersey number 24. Sayang. Again, 10 seconds shot clock. La hawla. Hamad from the middle. Wala pa rin. Makaturog Tano. Wala pa rin. Makaturog Tano. Paso for the save. Wala. Maling Tano. Baba! Grabe ba? Back on Muhammad. Again. By Padre. Padre, in the name of God, meron tayong foul on jersey number 27. Ilang kayang paso? 4 minutes, 34 seconds, 49-43. Lamang pa rin ang ating Matina. Grabe. Running for penalty ka na. Again, still Jollibee pa rin. Back on Reyes. Dumidiskarte, biglang tumikada ng dos dito. Wala pa rin the big man. Again, still on ang paso. Hamad! Dire-diretso na naman dito. Hamad, drop on. Yes! 2 points on jersey number 5. Para sa Matina. 51-43. 4 minutes and 14 seconds. Para sa third quarter. Again, back on Reyes para sa ating Jollibee. Back on Muhammad for the 3. Bang! 3 points on jersey number 3 para sa ating Jollibee. 46-51. Under 3 minutes and 50 seconds. Again, jersey number 8 wala pa rin. Again, Losenyo naman ang may tanga ng bola dito. Dire-diretso, hindi nagpapapigil dito si Losenyo. Nice fake on Losenyo. Sayang. Again, rebound on Hamad para sa Matina. Busik. Again, meron tayong ano yun, ref? Penalty. Again, substitution. Sino yung foul? Number 3. Okay, jersey number 3, foul. Second personal foul on jersey number 3. Tika di Muhammad. Again, back on jersey number 8. On Maniri. Back on jersey number 8 again para sa ating Matina. Again, 10 seconds shot clock para sa Matina. Makikigan again ang bawi na naman ng ating manager. Still on jersey number 24. Ang paso. Nice drop to jersey number 8.
How is that basket on jersey number 8? Again, 53-46, 3 minutes, 7 seconds. Okay na, si Valena na. Manager, bakon ka ni Musa. Musa attacking the basket. Grabe, napakalalim. Bakon Muhammad on the big man. Under the basket count on jersey number 0, Musa. Again, kumanda rin ang ating jersey number 27. Ano? Magkaiba yan, 0 4 tsaka 4. May 0. 0-4 yung isa 4. Kahit yung 0-0 tsaka 0, magkaiba eh. Magkaiba yan. Kasi dalawang nandun yan. Yung 0-4 at saka yung 4, magkaiba pa rin yan. 0-4. Dalawa ka na. Balik ka kapatid. Sorry. Alis na po ako. Papalam na po. Again, 2 minutes and 40 seconds remaining for the third quarter. Back on Musa. Ball in and from the middle on jersey number 0. Wala pa rin. Back on jersey number 8. Para sa team Medina. Again, siya na naman ang may tanga na mola guarded by Musa. Again, napakabilis mga kaibigan. Again, still jersey number 0. Meron tayo nasilip dito. Jersey number 4. Penalty. Meron tayong penalty para sa team Medina. 2 minutes and 20 seconds. 55-48 in favor of Medina. Again, basket count for the bonus shot on jersey number 0, si Kati Musa. Ready jumper. Kukunik kami lang. Kukunik lang. Kaya siya ka daw makunik. Kaya na... Makakukunin ka kaya. Sige, si Pipi laptop to cellphone daw makunik. Makakukunin siya. Pagod, Again, ready jumper. Again, a rebound by the big man. Back on jersey number 8 on Maniri. Maniri na naman. Guarded by Castro. Maniri for the drive. Dumidiskarte na naman dito si Maniri. Again, 10 seconds shot clock. Back on the big man, Maniri. Nice fake on Maniri. 4-2. Airball tayo. Again, ang bola babalik sa kupunan ng ating Jollibee. Ang bida ang saya. Saya ang bida. Again, Sagala. Back on Muhammad. Pelota. Again, ang bola babalik para sa ating Medina. 1 minute and 35 seconds remaining for the third quarter. 55-49. Again, jersey number 8 for the drive. Naghanap ng mapasahan dito ang ating jersey number 8 guarded by Musa. Back on jersey number 4. Again. Grabe! Pinasahan ang sarili mga kaibigan. 55-49. 1 minute and 12 seconds remaining for the third quarter. Again, Musa for the drive. Biglang umatake dito si Musa. Back on the big man, Valenan. Seconds to play. Again, seconds to play. Musa from the middle. Wala pa rin. Again, back on Medina. Jersey number 24. Sayang. Ang bola babalik sa Jollibee. 50 seconds remaining. Again, meron tayong foul on jersey number 4, Maniri. Third personal foul on jersey number 4. 47 seconds remaining for the third quarter. Again, basket count on Pelota for the bonus shot. 47 seconds remaining, 55-50 in favor of Medina. Again, rebound. Again, back on Pelota. Pelota na naman with a power move. Minuta tama, kaibigan, on the big man. Again, jersey number 24 for the drive. Drop on jersey number 8. Wide open shot for 3. Bang!
3 points on jersey number 8. Grabe ang ating jersey number 8 from Medina. Back on Sagala. Again, jersey number 3. Pelota sa ilalim. Napawi na naman ang Medina. Back on jersey. Ang paso. Sumakay ka pa. Grabe, sayang. Galing labas. Again, 7 seconds remaining for the third quarter. 7 seconds. Again, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. Again, dyan nagtatapos ang ating third quarter. Muli kami magbabalik mga kaibigan pagkatapos ang ating palatastas. Chris, yung sigarilyo mo nga, Chris? Ha? Sigarilyo? Pizza. Ay, Chris. Asa, Chris? Right here. Asa, ha? Yes. May zumba. Magaling ka yata sumayaw na zumba, oh. Zumba, oh. Okay, jelly ball, jelly ball! Oh, yung bata! Again, let's go back to the ball game. Yes. For the last quarter. Jelly ball! Tatlong tayo. Again, fourth quarter na tayo mga kaibigan. Tatlong jumble tayo, boy. Yung bata, palabas! Kaninong anak yun? May bata. Again, fourth quarter na tayo mga kaibigan. Dito natin masusubukan kung sino ang magwawagi. Again, still, grabe, kakasimula pa lang. Again, 2 points on jersey number 13. Grabe. Professor. Again, ito na naman, minindabak mga kaibigan ng ating jersey number 13. Again, inipapsika ni Musa. 9 minutes and 37 seconds. Patay niya. Again, same ball pa rin tayo para si Jollibee on Sagala. Dumidiskarte na naman Sagala! Again, no count. Again, napawi na naman ang ating Medina Professor. Ang bola babalik para sa kupunan ng Jollibee. Again, back on jersey number 23. One of the big men, Reyes ng Jollibee. Again, napawi na naman mga kaibigan ng ating Medina. Hamad. Ito na naman si Hamad. Tama! Jollibee! Dami nawalan yung bola. Kaya hindi iwasan yun. Alam mo gagawin natin, yung bola. Kakainin yung bola. Tatamayin sa head net. Ganyan, sumusikasan yun. Suko pa na gano'n? Okay, let's go back to the ball game. Under 8 minutes and 52 seconds remaining. Again, back on Jollibee on Pelota. Jersey number 3. Napakalupit ng bantay mga kaibigan. Talagang pinilit. Nice trap on Reyes. Castillo back on Musa. Musa na naman. Easy layup on jersey number 000. Adi Musa for the basket mga kaibigan. Again on Medina, jersey number 8. Back on jersey number 13. Again, nakita naman, jersey number 5, Hamad, nice drive. 10. Again, 10 seconds shot clock on jersey number 5. Dala-dalawa pa mga kaibigan, again, nabawi na naman natin, Sagala, all alone, Sagala for the layup. Yes, sir! Time out. Hamad Martina.
Paano na kanina? Kaya ba't yung ano po kanina? Hindi na po mas kanina. Iya, penguan na sa kuwan. Dito, sa kanina. Penguan na sa kuwan. Apa nakikip? Papanggil. Kaya bunga na dito. Pagi ba rin? Again, let's go back to the ball game for the fourth quarter. Under 8 minutes and 10 seconds. Boss team, tignan lang tayo muna. Update para sa ating timeout. Both team, mayroon kayong tagdadalawang timeout. Ang Jollibee at ang Medina, mayroon kayong tagdadalawang timeout. Again, Hamad. Naghahanap ng mapasahan dito si Hamad. Nakita, jersey number 8. Again, back on jersey, Hamad. Hamad na naman! Grabe, nagmekus-mekus sa ere si Hamad, mga kaibigan. What a mekus move on jersey number 5. Again, 7 minutes and 44 seconds remaining. Again, Castillo. Back on Musa. Jersey number 00. Again, 60-54 ang score natin. Back on Castillo again. Castillo, manager. Back on Pelota. 10 seconds shot clock on Pelota on Sakalo for a 3. No basket. Back on the big man. Yes, no count. Again, rebound on jersey number 24 na naman. May tanga ng bola dito. Again, meron tayong foul on jersey number 8. Para sa 6, sorry. Sagala para sa ating team, Jollibee. Bida ang saya. Second personal foul. Again, Hamad na naman. Back on jersey number 04. Again, jersey number 8. Again, jersey number 24. From the middle. Wala pa rin. Again, nabawi mga kaibigan ni jersey number 23. Back on Castillo. Jersey number 33 again. May tanga ng bola dito. Sagala, dire-diretso na naman. What a Euro step papuntang Medina mga kaibigan. Back on Pelota for the 3. Bang! 3 points on Pelota. Again, nabawi na naman mga kaibigan. Muntik na sayang. Again, same ball pa rin tayo para sa Team Medina. 60-57. Under 6 minutes and 27 seconds remaining. Again, back on Hamad. Jersey number 24. Again, still on Kadimosa. Again, 1. Grabe ba? Again, a basket count. May kasama pang palaman. Jersey number Chris. Sino Chris? Jersey number 5. Para sa ating Team Medina. At syempre, meron tayong bonus shot on Reyes. Second personal foul on jersey number 5. Substitution. Rapsky Leon. Grabe. Grabe ba? Mainit kayo sa ang pangalan pala. Kakatakot na Rapsky Leon. Reyes for the bonus shot. Again, Musa. Musa on Reyes. Hasta la vista, baby. 2 points on Reyes. Again, jersey number 24. Again, back on the big man. Easy layup on jersey number 04. Para sa ating Medina. 62-61. 1 point lead ang kalamangan ng Medina. 5 minutes 45 seconds remaining. Back on Musa. 10 seconds shot clock para kay Musa mga kaibigan. Haglen, biglang pumasok mga kaibigan. Pinilit, meron tayong foul on jersey number. Sino yung foul? Foul on Rapsky Leon. Grabe. El Presidente ng Rapsky Leon. Again, same ball pa rin tayo para sa Jollibee. Again, nabawi na naman mga kaibigan ang jersey number 27. Paso! 2 points. 64-61 para sa Madinas. Again, lamang pa rin ang ating Team Medina. Bakon Kadi Musa sa ilalim. Sayang mga kaibigan. At syempre, ang bola mananatili sa kapunan
jersey number 23. Another foul on Rapskill yun, mga kaibigan. Kaya pasad tayo. Second personal foul on jersey number 23. Again, 5 minutes, 15 seconds remaining. Open from the middle on Musa. Sayang. Rebound on the jersey number 24. Back to the man at jersey number 8. Sumakay ka pa. May kasama pang foul. Jersey number 000. Kadi Musa for the foul. Meron tayong bonus shot on jersey number 8. Again, substitution. Substitution. Again, bonus shot. Ready jumper on jersey number 8. 6-6, 6-1. Again, smooth basket on jersey number 8. Para sa ating Medina. 67-61, mga kaibigan, ang score natin. Again on jersey number 23, back on Loseño. Loseño na naman na may tanga ng bola dito. Gahanap ng mapasahan, biglang umatake dito. Grabe ba? Nice drop to Musa. 2 points on jersey number 00. Para kay Musa. 67-63. How is that score on the fourth quarter, mga kaibigan? Back on jersey number 8. Gahanap pa Loseño. Diretso tayo, mga kaibigan. Musa. Kadi Musa for the drive. Yes, sir. 2 points on Musa. 65-67. Again, meron na naman tayo nasilip according to the Senate. Papukusangan si Ramon. Meron tayong foul on jersey number 24. Loseño. Mabatrip sira na miya de sular. Second personal foul. On jersey number... Kaya la miss ko niya. Again, jersey number 24. Big man versus big man. 10-second shot back on jersey number 24. Again, malala naman ang save by jersey number 8. 5-second shot clock for the 3. Sayang, mga kaibigan. Again, ang paso for the save, mga kaibigan. Sayang. Meron tayong foul on jersey number... Warning! Jersey number 6. Sagala. Third personal foul. Warning tayo! Warning for penalty. Ang Jollibee. Bida ang saya. Again, 3 minutes, 59 seconds, 67-65. Again, according to referee, Stand to shoot! 10-second shot clock. Same ball pa rin tayo. Same ball pa rin tayo, mga kaibigan. Again, back on. Sayang nabitawan na Loseño. Loseño for the drive. Back on Musa. Wala pa rin. Again on Loseño. Grabe. Nice. Under the basket count on Musa. 2 points. Again, back on Medina. Jersey number 8. Biglang sumalaksak, mga kaibigan. Reverse layup on jersey number 8. What the basket count. Para sa ilalim. Jersey number 8. Grabe. What the highlights for the fourth quarter. Back on Sagala. Again, Sagala again. 10-second shot clock on Sagala. Biglang tumikala na 3 dito. Again, wala pa rin. Meron tayong foul on jersey number... Meron tayong double foul. Jersey number 23. Okay, double foul tayo. Jersey number 23. Walang hula, APA tayo ah. Ano yung nabigay natin sa Jollibee ah? Okay, meron tayong double foul. Jersey number 3 and jersey number 23 para sa dalawang kupunan. Again, both players, meron kayong third personal foul on jersey number 3 and jersey number 23. Okay, jersey number 24. Nice drive back on Rapskilian! Sayang! Again on Sagana. Back on Musa. Umaatake na naman dito si Musa. Again, nabawi naman din mga kaibigan. Back on jersey number 8. Sayang. Okay, nice fake on jersey number 8 with the spin move. Grabe! Jersey number 8.
2 points on jersey number 8. Again, the godfather of Jollibee. Meron tayong foul on jersey number. Jose, warning for penalty. Jersey number 27, blocking foul according to the Senate. Time out kami. Timeout! Madalam, Madina. Nalabas Madina. Focus ka no, Bird, lagi ka. Pakakuha ka no. You are son of a bitch. Okay, let's go back to the ball game. Under 2 minutes and 32 seconds para sa ating last quarter. Again, shoutout nga pala sa ating special guest. Walang iba kundi si Arafat at saka si Amro. One of the best player of Patawaragat. Again, no count on Loseño. Another bonus shot on Loseño. Ready jumper. Yes, one of the best coach of Patawaragat, si Arafat. The vice chairman. The vice chairman of Ranao Ragat. And Chairman Poklay. Loseño for the bonus shot. Basket count on jersey number 24. 71-68. 2 minutes, 28 seconds. What an under the basket. Timeout. McDonald's Jollibee. Okay, para sa ating dalawang koponan, mayroon kayong tag-isang timeout. Laruan kay Coach ka. Pakakuha ka. Okay, muli po kami nagbabalik mga kaibigan. At muli kami nagbabalik mga kaibigan para sa ating fourth quarter under 2 minutes and 21 seconds. 73-68. Players pasok. Come to the next game natin ano kom. Again, Jollibee for the drive. Back on Loseño. Loseño naman, the godfather of Jollibee. Jersey number 24. Back on Balien and the big man. The Nocos man. 10 seconds shot clock. Agad pa! Grabe si Pelota. 2 points on jersey number 3. Grabe. Again, back on jersey number 24. Para sa Madina. Again, guarded by Musa. Again, back on Rapskilion. 10 seconds shot clock. Rapskilion for the drive. 5 seconds. 4, 3, 2. Basket on jersey number 24. 75-70 mga kaibigan. Again, Pelota for the drive. Dire-diretso, hindi nagpapapigil. Back on Musa. Sayang mga kaibigan. Ang muna babalik sa koponan para sa Team Madina. 75-70. 1 minute and 30 seconds Janel, remaining. pakunto na mga player ka lang, Janel. Again, back on jersey number 24, one of the big men. Susyatan yun. May ako rin yan, ako rin. Okay. Penalty tayo, Penalty. Nagkay free throw. Meron tayong sample foul. May akong Sige tidak foul. may akong tidak. Untukan sa Musa. ating kilala ko, untukan. Musa. Tama yan. Ako na kaya dito. Okay na. Ay, update natin. Na-late lang yung ano Okay natin. lang, 75 dito. 75 dito. 124 dito. Huwag kayo mga kilala. Muslim kami. 124 dito. Muslim kami. Mana sa amin yung Islam. Kaya nga po Wait. Ay, gira ko na, pagkadili siya. 75-70. Delay lang. Okay na. Penalty tayo. Update ka lang dito. Ang score natin, 75-70. Kasi delay. Kulang ko yung pambayad natin Ang sa oras natin, 124. 1 minute and 24 seconds. 124.
1 minute 24 seconds. 75-70. Punta no siya Lila. Yes. Again, bonus shot on jersey number 24. Again, walang pasok. Walang pasok. No basket on jersey number 24. Again, 75-70. Basket on jersey number 24. 76-70. Hustler natin. Musa for the drive. Again, naghahanap na naman ang mga pasahan dito. Nakita naman si Loseño. Again, meron tayong foul on jersey number 27. Meron tayong penalty. For personal foul para kay Ampaso. 76-70 mga kaibigan. Hindi ka napakalaking siya. Nakakaptan tao ng malakal mo. 76-70 mga kaibigan, lamang ang ating Team Medina. Jadi go check na. Loseño, wala pa rin mga kaibigan. Again, last throw tayong jersey number 24. Ready jumper. Kiram. 76-70. 1 minute 14 seconds. Again, Loseño, 71-76. 1 minute and 12 seconds. Again, back with jersey number 8. 20. Again, jersey number 8 mga kaibigan. Foul on Sagala, jersey number 6. Again, still meron tayong penalty. 76-71. For personal foul on Sagala. Again, 76-71. Again, basket count. 77-71. Meron tayong reserve timeout para sa ating Team Jollibee. Pag pumasok yan, coach, ha? Okay, meron tayong timeout. Muli po tayo nagbabalik mga kaibigan para sa ating fourth quarter. 1 minute 6 seconds. 6 seconds remaining. Okay, 14 seconds. Shot clock. According to the Senate. Again, 1 minute 6 seconds. 78-71. Again, Loseño for the drive. Again, guarded on jersey number 8. Minute ni Loseño. Musa! Wala pa rin. Again, ang bola babalik sa team Medina. Again, 57 seconds. Bula. Bro, punta ka na dito. Punta niyo. Again, meron tayong foul. Again, penalty. Kiram. Again, third personal foul on Musa. Para sa ating Jollibee. Ya, tabangan nung lagi. 56 seconds. Ya, kalala. Relax ka din. Yun na lagi kong gawin sa lugar. Mama na, Di kaya man ako na yan. Basta taban namin na. Basta- Di kami makam Jollibee. basta may lenga sa score, ala bisa pulo asikan sa nagalikan. Again, basket on. Miya Jersey number 24. Miya accurate na tayo mga long. Ready jumper. Miya lenga 71. Mama na mapasang ang route yan. Sunod tayo dito. Kung kami siya madisgrasya na. Di Para kami tiya pakagabi. ka. Another Para basket siya for ka. the bonus shot on jersey Nandiyan number kasi takalo para free throw. Again, 80-71. Pinani-score Ang score natin, mga problem kaibigan. na miya katabon. No mercy. Laman matan. No mercy, dapat one second. No na, dead na miya gingon sira. Again, ang bola sa kupunan ng Jollibee. Again, Loseño, back on Musa. 50 seconds. Back on Sagana. Back on pelota. Again, Loseño. No basket. Again, nabawi na naman ni Musa. Still siya pa rin na may taka ng bola. Loseño. How is Kiram! that basket?
35 seconds mga kaibigan. 33 seconds remaining. Ya doon na, miya proclaim. Bapeta ng pamagagana. 35 seconds. Tele ang abad na, pamagagana tayo. Pagarita mo siya, proclaim goal, win. Eh, matabon ba siya ni Marcolita? Nice G, nice G. Basta malay doon. 35 seconds remaining. Sorry coach, sorry coach. Hindi ko narinig kasi, coach. Again, 35 seconds. Again, no count on jersey number 4. Hiram, ikaw ang receive ng bola. 80-73 mga kaibigan. Again, basket. Oh, okay. No count according to the Senate. Jollibee, 73. 35 seconds. Walang tres, walang tres. 35 seconds remaining. 35 seconds. Again, still bola pa rin ang Jollibee mga kaibigan. Again, Loseño. Ang Walang nagtatanan tres. ng bola dito. Bako na big man Balena. 28 seconds. Balena na wala pa rin. Save by Balota. Under the basket count. 80-75. Jersey number 28. Ba? 23, sorry. For personal foul on jersey number 23. Again, 80-75. Ang score natin, 5-point lead. Ang kalamangan ng ating Medina team. Again, 76-80. Again, nabawi na naman mga kaibigan. Muntik na mga kaibigan. 21 seconds. Kiram, kiram. Oras lagi, oras. 21 seconds remaining. Again, Kiram. 20 seconds. Again, foul on jersey number. Oras agad. Musa, warning for graduate. Yes. Hindi ka pa receive ka na. Jersey number 00. Musa, warning for graduate. receive si Kiram kasi. Ang one of the star player ng Jollibee. Bida ang saya. Again, bonus shot. 20 seconds. Basket on Kiram. 20 seconds. 81-76. Again, 20 seconds. 81-76. Shot! Grabe ba? Mekos on jersey number 24. Si Mosa. Mosa for the 3. Wala pa rin. Again, back on jersey number 04. Loseño. Third personal foul on jersey number 24. 10 seconds. 10 seconds. 81-76. 10 seconds remaining. Again, ang ating next game mga kaibigan. Ang GYBC. Napasan. River Spring versus Jeddah Warriors. Ya kalabulbuda gina Nike designer. Falcon. Falcon versus 10 seconds. 10 seconds lang po sa last quarter. 81-76. Lamang tayo. Negosyate sa Falcon versus River Spring. Ang susunod na maglalaro dito sa Setang. after this game match. Allah Akbar. Again. Again, what a basket on jersey number Araw lagi ko, 24. miyawkid na nan. 83-76. 8 seconds remaining. 8 seconds. Labasad na nan. Bonus shot. Basket. Again, 84-76. 7, 6, 5, 4, 3, 2. And that's the end of the game para sa ating last quarter